Maayong adlaw ka probinsyana. Ubani na pud mi sa atong Saturday event. Kada Sabado ra gyud ang akong highlight nga vlog. Kay sugod ng klase sa mga bata ug halos tanan nato nga time tuag gyud sa pag-atiman sa ilahang mga schoolwork. Ug today is the day, Sabado na gyud. Ginhawa na ta mga mama. Wala lang kayo minisayo ug mata aron makapahuway pud akong bagets. Nagluto na dayon ko og potato fries para sa iyang pamahaw para inigmata niya diretso na siya kaon. Ug paghuman niya og kaon, so naghinay-hinay na dayon mi og tugbong dito sa ubos. Kay mga ligo mi today sa dagat sa tungod ragod. Fast forward, naabot na gid mi sa dagat. Malinawon ra ang palibot ug madungog sad nako ang ginagmayng hapak sa balod. Pag-abot na mo sa Akasya, nagduwa na ni si Jetris ug si Giancarlo nga among naabtan. Ug akong anak super ka-excited wa pagay kapahuway ni diretso dayon sa dagat. As a mama, malipay gid ta magtan-aw sa atong anak no nga bisan sa simple nga pamaagi, mahatagan nato sila og reward sa ilang pagpaningkamot sa ilang pag-eskwela. Simple ug less gasto ra gyud ang gusto na kong ihatag nga laag sa akong anak aron maka-appreciate siya sa simple nga kinabuhi. Samtang nalingaw among mga bata sa dagat, kaming mga mama naglutuay na pud mi diri para sa among paniudto. Naghaling pa di ay miani kay aron mubaga na ni amo ang uling. Gamay ra man unta nga uling among gi-request pero ang niabot hapit man usa ka sako. Iapil na balang ka na mugsugba ang gadalaan ning uling. Pero joke ra oy, kay namaloy biya ko aning uling. Tampo-tampo man unta mi pero wa na ko gamita kung uling kay syempre na may niabot nga usa ka sako. Giuna na mo og sugba ang pork kay mao man gid ni ang pinakadugay nga maluto. Problema lang pud lagi namo kay dili mi mga Girl Scout ug wa mi kadala og kumpit. So nagantos mi sa tumang kalisod ug sa tumang kainit aning among gipangbali nga mga pork. Kapaig-paig man gaining uban kay maglisod lagi migbali kay init kaayo. Among gibuhat ana kay nagkuha na lang mi og gala ug mo'y among gikuhit-kuhit. Pagkaluto na sa pork, gisunod na dayon namo ang bangus. Kani hinuong bangus dili kay ni struggle kay kausara man ni siya balihon. Ug salamat sa tag-iya sa bangus kay klaro kay kugihan pag-abot sa dagat limpyo na ning bangus napagyoy mga lamas ang sulod. Kaning kilid sa bangus gibutangan pud din namo og baga kay diri namo itak-ang among hinulmang kaldero. Magisa ra jud mi diri gamayng pasayan. Nagpainit ra mig mantika og nagisa og ahos ug bombay. Gisunod na dayon namo lunod ang pasayan. Jutay ra gyud ni among pasayan kay mahal kayo ang kilo karon. Tilaw-tilaw ra gyud og tambal sa kaibog. Gibali na pud namo among bangus gamit among magic gala. Pero wa ni namo giukay sa pasayan among magic gala ha. Kutsara ra among giukay sa among pasayan. Kaning gala para ra gyud ni kuhit sa among sinugba. Kaluto na sa bangus, gisunod na dayon namo amo ang tamarong. Dali ra man hinuon ni maluto ang tamarong kay nagkaalas 12 na gyud og gutom na. Pero balik na pud tag struggle ani inigbali kay tagsaon man gid nigbali atong tamarong. Samtang nagpaabot maluto tanang sudan ang mga bata, lingaw pa gid kayo silag salom-salom, dula-dula sa mga balas. Importante nag-enjoy ra gid sila sa ilahang Saturday. Human sa struggle sa gala, so nangaon na gid mi. Hapit na gid ni alauna hinuon, gutom na kaayo. Pero naka-snacks man hinuon ning mga bata. Problema lang kay si Jetris ug si Andre dili mangaon sa amo ang mga gipangluto nga sudan kay ari ra gid taon sila sa hotdog. Arang-arang si Giancarlo kay pasayan iya ha. Si Jillian mukaon hinuon sa sinugbang isda. Makarelate gid tingali tanang mama kanang mag-aghod kag luto nya igkahuman dili mukaon nimong bata. Sakripisyuhan gyud og pailin-ilin. Balik ta sa among mga sudan diri sa lamisa. Naami bula-bula made from puso sa saging. Yay, salamat sa nagdalaan ni kay lami kaayo. Napagyoy kanon nga mais. Napagid mi ginamos nga daghan kay kamatis ug sibuyas bombay nya halang pagyod. Naapod mi pork binaguongan. Yay, salamat in towns nagdalaan ni. Magkaon lami jud ning watermelon kung natas dagat. Nya libak-libak gamay. Samtang nagpractice og pamukot ang mga bata. Sa mabaw ra sad gud na sila namukot. May na lang makakita pud sila ba kung unsaon gyud ang pagpamukot. Swerte ra jud kaayo kay na sila nakuha nga usa. Aron nasa ta ikahatag nga example ba nga na jud di ay isda nga makuha kung mamukot ta. Ug si Giancarlo hilig man siya mamingwit so namingwit pud siya diri sa mabaw ra gud. Man sa pangisda lesson nituslob ra kog kadali sa dagat ug naghinay-hinay na pud mig panguli. Daghang salamat sa pagtan-aw ka probinsyana.